नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज देखिबा बहुत गुरुत्वपूर्ण प्रश्न। आपण मानकु अनुरोध भिडियोटी को शेष पर्यंत निहाती देखंतु, जमा भी स्किप करंतु ना। स्किप कले आपण माने किछि जानि परिबे नाही। आजिर प्रश्नटी हेउछि गुड़ सहित कौन मिसाई खाइले मनुष्यर हाड़ मजबूत रही थाए। दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए लवंग, ऑप्शन बी अदा रस, ऑप्शन सी लेंबू, ऑप्शन डी बादाम। दर्शक बंधु आपण माना पई 5 सेकेंड समय दिया जाउछि। एहार उत्तर जानिथिले कमेंट करि दियंतु। समयटी आरंभ हेउछि एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन डी बादाम। गुड़ सहित बादाम मिसाई खाइले मनुष्यर हाड़ मजबूत रही थाए। आजिर परवर्ती प्रश्न, प्रतिदिन सकाळु मेथी पानी पीवा द्वारा केउ रोग ठीक हो जाए। दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए कैंसर रोग, ऑप्शन बी ब्लड प्रेशर रोग, ऑप्शन सी डायबिटीज रोग, ऑप्शन डी जंडिस रोग। समयटी आरंभ हेउछि एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन बी ब्लड प्रेशर रोग, ऑप्शन सी डायबिटीज रोग। प्रतिदिन सकाळु मेथी पानी पीवा द्वारा एई दुईटी रोग ठीक हो जाए। आजिर परवर्ती प्रश्न, लाउ खाइबा द्वारा केउ रोग को ठीक करिबारे सहाय्य करिथाए। दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए किडनी रोग, ऑप्शन बी जंडिस रोग, ऑप्शन सी कर्कट रोग, ऑप्शन डी डायबिटीज रोग। समयटी आरंभ हेउछि एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन डी डायबिटीज रोग। लाउ खाइबा द्वारा डायबिटीज रोग को ठीक करिबारे सहाय्य करिथाए। आजिर परवर्ती प्रश्न, जंडिस रोगी माने केउ पानी अधिक पीवा उचित अटे। दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए लेंबू पानी, ऑप्शन बी उषुम पानी, ऑप्शन सी गुड़ पानी, ऑप्शन डी पइड पानी। समयटी आरंभ हेउछि एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन डी पइड पानी। जंडिस रोगी माने पइड पानी अधिक पीवा उचित अटे। आजिर परवर्ती प्रश्न, डायबिटीज रोगी माने राति रे केउ खाद्य खाइबा उचित नुहे। दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए भात, ऑप्शन बी रोटी, ऑप्शन सी फल, ऑप्शन डी क्षीर। समयटी आरंभ हेउछि एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन ए भात। डायबिटीज रोगी माने राति रे भात खाइबा उचित नुहे। आजिर परवर्ती प्रश्न, धनिया पत्र सहित कौन मिसाई खाइबा द्वारा आंठु गंठी बिंधा दूर हो जाए। दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए घी, ऑप्शन बी लेंबू, ऑप्शन सी गोलमरीच, ऑप्शन डी गुड़। समयटी आरंभ हेउछि एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तर देखिबा आगरू जगन्नाथंकर जदि भक्त अटंती कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखि वीडियो को लाइक करि दियंतु। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन बी लेंबू, ऑप्शन सी गोलमरीच। धनिया सहित एई दुईटी मिसाई खाइले आंठु गंठी बिंधा दूर हो जाए। आजिर परवर्ती प्रश्न, शरीर रे यूरिन इन्फेक्शन हेले कौन पीवा उचित। दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउछि
ଅପସନ ଏ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି, ଅପସନ ବି ଲୁଣ ପାଣି, ଅପସନ ସି ପଇଡ଼ ପାଣି, ଅପସନ ଡି କିସମିସ ପାଣି। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ସି ପଇଡ଼ ପାଣି। ଶରୀରରେ ୟୁରିନ୍ ଇନଫେକ୍ସନ ହେଲେ ପଇଡ଼ ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ ଅଟେ। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଫଳ ଖାଇଲେ ରକ୍ତହୀନତା ରୋଗ ଦୂର ହୋଇଯାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ କମଳା, ଅପସନ ବି ପିଜୁଳି, ଅପସନ ସି ଡାଳିମ୍ବ, ଅପସନ ଡି ସପୁରୀ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ସି ଡାଳିମ୍ବ। ଡାଳିମ୍ବ ଫଳ ଖାଇଲେ ରକ୍ତହୀନତା ରୋଗ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଗ୍ରହକୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାରା ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ, ଅପସନ ବି ବୁଧ ଗ୍ରହ, ଅପସନ ସି ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ, ଅପସନ ଡି ପୃଥିବୀ ଗ୍ରହ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ସି ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ। ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହକୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତାରା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କ୍ଷୀର ସହିତ କଣ ମିଶାଇ ଖାଇଲେ ମଣିଷର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଥାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ପାନମଧୁରୀ, ଅପସନ ବି ଗୋଲମରିଚ, ଅପସନ ସି ଗୁଡ଼, ଅପସନ ଡି ଲବଙ୍ଗ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ପାନମଧୁରୀ। କ୍ଷୀର ସହିତ ପାନମଧୁରୀ ମିଶାଇ ଖାଇଲେ ମଣିଷର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଥାଏ। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଚକେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ବାଲେଶ୍ୱର, ଅପସନ ବି କେନ୍ଦୁଝର, ଅପସନ ସି ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଅପସନ ଡି କଟକ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଜାଣିଥିଲେ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ମହୁ ସହିତ କଣ ମିଶାଇ ଖାଇଲେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର 55 ମିନିଟ୍ ଯାଏ ପତନ ହେବ ନାହିଁ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଗୋଲମରିଚ, ଅପସନ ବି ଅଳେଇଚ, ଅପସନ ସି ଲବଙ୍ଗ, ଅପସନ ଡି ଏହି ସମସ୍ତ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ ପାଆନ୍ତୁ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ବି ଅଳେଇଚ, ଅପସନ ସି ଲବଙ୍ଗ। ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ମହୁ ନିଅନ୍ତୁ, ସେଥିରେ 2ଟି ଅଳେଇଚ ଓ 3ଟି ଲବଙ୍ଗକୁ ପିସି କରି ତା ଦେହରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଇ ମହୁକୁ ଚାଟି ଚାଟି ଖାଆନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର 55 ମିନିଟ୍ ଯାଏ ପତନ ହେବ ନାହିଁ। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିୟମିତ କଣ ଖାଇଲେ ମଣିଷ ବୁଢ଼ା ବୟସରେ ବି ଯୁବକ ପରି ଚମକିବେ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ କ୍ଷୀର, ଅପସନ ବି ବେଲପତ୍ର, ଅପସନ ସି ମହୁ, ଅପସନ ଡି ଜୁଆଣି। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଡି ଜୁଆଣି।
ନିୟମିତ ଜୁଆଣି ଖାଇଲେ ମଣିଷ ବୁଢା ବୟସରେ ବି ଯୁବକ ପରି ଚମକିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।